10 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज कर गत लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड बनाने वाले धुबरी के कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन ने कभी सोचा नहीं था कि जिस जनता ने 14 महीने पहले उन्हें रिकॉर्ड वोटों से जिताया, आज वही जनता उनका बहिष्कार करेगी। उनके पैतृक जिला नौगांव के बाद उनके निर्वाचन क्षेत्र में लोगों ने रकीबुल हुसैन को खदेड़ा। ग्वालपाड़ा में सांसद रकीबुल हुसैन के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की। सैकड़ों लोगों ने सांसद के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए गो बैक के नारे लगाए। सांसद के साथ स्थानीय विधायक ए के रशीद मंडल भी मौजूद थे। लोगों ने सांसद के काफिले को न सिर्फ खदेड़ा बल्कि प्रस्तावित कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया, जिसकी वजह से कार्यक्रम को स्थगित कर सांसद वहां से भागने पर मजबूर हो गए। আজি ৰিলিফ বিতৰণ কৰাৰ পাছত আমি যেতিয়া তাৰ পৰা আপোনালোককো সম্বোধন কৰি তাৰ পৰা গুচি আহোঁ, সেই সময়তে পিছফালৰ পৰা আমাৰ শেষৰ ফালৰ গাড়ীত কেইজনমানে বোকা আৰু গাড়ীত আক্ৰমণ কৰা আমি পিছত কথাবিলাক জানিছোঁ। এই কথাটো এটা পৰিকল্পিত, সেইটো আমি জানিও আগৰ পৰাই। কিন্তু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে এই দুৰ্গত লোকসকলক ওচৰত আমাক যাবলৈ বাধা দিছে। তেওঁলোকে কৈছে যে আমি তাত গাঁত খানি থৈছে, গতিকে আপোনালোকে তালৈ যাব নোৱাৰে। এইটো এটা পৰিকল্পিত এটা আপোনাৰ আক্ৰমণ। এই কথা বতৰাবিলাকত আমি অকণো সচকিত নহয়। আপোনালোকে ফটোখিনি চালেই গম পাব যে মাত্ৰ 15জন ল'ৰা 14-15জন ল'ৰাই আহি তাত হুলস্থুল কৰিছে। পিছত ওচৰৰ মানুহে কিনাৰত চাই আছে, আপোনালোকে ছবিত চাব যে সেইখিনি বাধা দিছে।